Kita lanjut nomor 11 untuk teks berikutnya. Once again, I assume you that you have read the text. So we continue to answer the questions, okay? Remember once again, read the text first, but you don't have to read the text word per word. Jadi kamu nggak perlu understand, nggak perlu memahami word kata per kata, tapi kamu yang penting intinya you get the point of the text. What does the writer wants to say? Gitu ya. Nah, ini intinya tentang catching information as quick as you can. And then after that, after you read the text, you can just catching the information, and then after you read the text, you can reread the text to find the answer of the question. So after setelah membaca skimming, kamu bisa nomor 11-nya sampai dengan lainnya untuk baca soalnya, lalu membaca teksnya lagi untuk mencari jawabannya. Seperti itu, okay? So number 11, when did Hasanuddin has to face confusion and disorder in his kingdom? Nah, face turbulent situation as the Dutch colonized large part in this. Nah, was the sole Rajers yang paling kerajaan Goa adalah yang paling besar di Indonesia Timur, kerajaan Indonesia Timur yang belum sama sekali dijajah oleh Belanda, kayak gitu. Nah, number 11 jawabannya adalah face confusion. Di sini ada ya turbulent situation, kita bilang face confusion bisa gitu ya. Dan akhirnya terus abis itu the conflict between Makassar and VOC has started as early as 1616 when 15 Dutch sailor bla bla bla. Nah, di sini dilihat would be flow bla 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 as the Dutch which call. Nah, ini dia nih, sorry. After his accession of the throne. Nah, ini. Nah, jadi artinya tidak lama setelah diangkat jadi sultan menggantikan ayahnya, dia mengalami situasi yang sangat membingungkan gitu ya, yang sangat inian. Jadi Hasanuddin has faced confusion setelah shortly after he became a sultan. Gitu. Tadi kan ini nih yang ini, lalu dia face turbulent situation. Okay, number 12. As 16th century, which kingdom in East India that have not conquered by the Dutch at 16th century based on this one. Nah, ini was the soul. Nih, during this period, nah, was the soul di sini ya. Soul Rajers, jadi yang satu-satunya yang tidak dikolonize, yang tidak dijajah. Gitu. Jadi, jawabannya adalah yang kerajaan Goa. Number 13. What situation that triggered conflict between Makassar and VOC? Yang memicu, trigger itu memicu. Ya, yang memicu yaitu adalah, nah ini, conflict between Makassar had started early 1616 when, nah ini, when 15 Dutch sailors massacred after company had taken numbers of Macquarie's nobles hostage. Jadi menculik, menahan, menyandra. Nah, itu menyandra, hostage itu menyandra untuk memaksa orang kerajaan Makassar untuk ngutang sama dia gitu. Jadi the answer is, nah ini yaitu nomor 13. Kita lihat di sini sudah ya, disandra to force the king. Oke, nomor 14. How long the war between Makassar and VOC since ya, ini since-nya juga salah tulisannya, mohon maaf, typo. Since early 16th century. Berapa lama gitu. Nah, over 50 years. Jadi until
half of century. Di sini ada, ada ya di sini tadi, nih over 50 years, lebih dari 50 tahun. Gimana ya nak ya? Mari kita tulis begini. Nah, ini 50 tahun. Nah, kalau century itu kan abad ya. Itu berapa? 100 tahun. Berarti lebih dari, udah setengahnya. 50 setengahnya dari 100. Jadi half of century. Gitu. Number 15. Why Makassar and VOC cannot compromise any trust of peace? Nah, ini ada di sini. Nah, ini would tolerate any commercial by rival region. Jadi VOC itu khawatir akan perkembangan militer di wilayah musuhnya gitu. Jadi jawabannya adalah, nah kenapa tidak bisa berdamai mereka? Tidak bisa melakukan perdamaian karena mereka takut akan kekuatan perkembangan dari militer Makassar. Belajar pintar yang sulit jadi mudah.